हे सन बनान अशें कितें आसा की 3 दीस आनी 3 राती कंटिन्युअस नाचतात ते आतां कसले कितें टॉनीक मेळटा तांकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा पोरू आनी पेले वरस दिसता केन्ना तरी ड्रग रिलेटेड डेथ्स हॅव हॅपन यंग एक्झिक्युटीव टेक्निकल एक्झिक्युटीव फ्रॉम बेंगलोर आयिल्ले म्हाका दिसता ते बाबडे सोंपले यंग फेलोज आनी तेन्ना आमकां कळून आयलें दीज आर ड्रग रिलेटेड म्हूण ड्रग ओवरडोज सो आमकां खबर आसा ड्रग्सांक आतां मंत्र्यान तांच्या सांगलें कॅबिनेट मंत्र्यान सगळ्याक ड्रग्स मेळटा म्हण तुमच्या आडांक जाता काय म्हूण सन आमकां नाकात हें कल्चर न्ही हें आमचें कल्चर न्ही इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युजीक ऑर वॉट एवर इट इज इलेक्ट्रॉनिक ड्रग फेस्टिवल सनबर्नाक सामको स्ट्रॉंग ओपोजीट हय 100%. त्या दिसा पळय हांव दिल्ली आशिल्लो म्हणल्यार आमी पळोवन खोस जालो आमचो बाब अमित पाटकर हे वसन वालीश आनी त्यो एक झरिना आनी ती पांय थंयसर पावून सरली आनी ताका रेड हँडीड धरले आयडीसीचे मनीस थंय सनबर्नाचे ऑफिशल्सांक जागो दाखयताले आतां आयडीसीचो चेअरमॅन सांगता आपणाक कांयच खबर ना अशें मजेची खबर म्हणजे आपणाक खबर अरे तुज्या घरान तुजे सयरे चोराक घेवन भितर सरले आनी तूं म्हणटा आपणाक खबर ना हे सगळे इनवॉल्ड आसा सगळ्यांची बॉल्सां भरल्यांनी हेत आमकां भायले नाका आमचे भितरल्यान आमचें गोंय विकलें पळय तें इट इज अ रेवल्युशन दॅट वी आर स्टार्टिंग अंजुना पयर आमी स्टार्ट केला आमच्या फुडल्यान हांव आनी आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर रातचे पावले थंय पळय जाल्यार म्युजीक आनी सगळे थंयसर कितें चल्लेलें पळय आमचे स्थानीक गोंयकार थंय रावता आमचे विलेजर रावता 3 जाण मेले एकटी बायल खंय तो एक कोण पळय क्लबाच्या ओनराच्या पांयां पडली जायना सोंसपाक म्हूण धांक जाल्यार धांक बंद करा आयकूंक ना मागीर मेली ती अशे 3 जाणांची ते फोटोग्राफ दाखयताले ही 3 जाण आमचे लोक मेले म्हूण आमच्या सरकाराचे बॅकींग नासतना तांकां कापासतात आसा पुलिसांचे बॅकींग पुलिसांचे आमी सांगलां पुलिसांचेर प्रेशर आसा कोण हाडटा प्रेशर पुलीस कोणा अंडर आसा प्रमोद सावंत अंडर आसा अरे तूं आमचो वडील मरे तूं आमचो माय बाप मरे एज चीफ मिनिस्टर तूं होम मिनिस्टर तुजे अंडर हें गोंयान कशें जाता सगळ्याक ते म्हणटा हफ्तो सगळ्याक हफ्तो खंय ही आमी लढाई स्टार्ट केल्या की ही लढाई तुका आनी म्हाका न्ही ही लढाई आमच्या फुडल्या भुरग्यांक देव बरें